Hello, welcome to this video. Today we will see lesson number 3 Beta मी ऐकतो आहे. Let's begin. Lesson number 3 question number 7 first one शिरीष मधील तुम्हाला समजलेली गुणवैशिष्ट्ये सोदाहरण स्पष्ट करा. Our first point is धीटपणा व आत्मविश्वास meaning in English courage and confidence in हिंदी साहस और आत्मविश्वास. शिरीष 2 महिने गैरहजर होता आणि अचानक कार्यक्रमापूर्वी तो हजर झाला. कार्यक्रमात भाग घेण्याची तयारी तो दाखवू लागला. यावरून त्याचा आत्मविश्वास आणि धीटपणा समजतो. मीनिंग इन इंग्लिश शिरीष was absent for 2 months and suddenly he appeared before an event or just before an event. His confidence and courage are evident in his willingness to participate into the program or in the program. In Hindi, शिरीष 2 महीने से अनुपस्थित था और अचानक वह कार्यक्रम से पहले उपस्थित हुआ. कार्यक्रम में भाग लेने की उसकी इच्छा में आत्मविश्वास और साहस स्पष्ट है. सेकंड पॉइंट आगाऊपणा किंवा घमेंड किंवा मगरुरी किंवा उद्धटपणा. इन इंग्लिश एरोगन्स और इन हिंदी हेकडी. संगीताचे व्हायोलिन शिकवणारे शिक्षक शिरीषच्या वडिलांना विचारत होते की कसा होता पहिला दिवस. तर वडिलांऐवजी शिरीष मध्ये बोलत होता म्हणून शिक्षकांना वाटले की तो आगाऊ आहे. इन इंग्लिश व्हायोलिन टीचर आस्क्ड Shirish's father, how was day 1? Shirish was not letting his father to answer the question asked by teacher, but he was the one who was answering. Due to this behavior, the teacher was started to assume that Shirish as an arrogant student. Meaning in Hindi, संगीत वायलिन शिक्षक ने शिरीष के पिता से पूछा कि पहला दिन कैसा था. शिरीष ने अपने पिता को शिक्षक द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने का अवसर नहीं दिया, लेकिन खुद जवाब दे रहा था. इस कारण शिक्षक को शिरीष एक एरोगेंट छात्र है और एरोगेंट छात्र के रूप में देखने लगे थे. थर्ड पॉइंट आकलन शक्ति. इन हिंदी सेम मीनिंग दैट इज आकलन शक्ति. इन इंग्लिश आकलन शक्ति इज नथिंग बट ग्रास्पिंग पॉवर. फार कमी वेळात शिरीष चांगल्या प्रकारे व्हायोलिन वाजवू लागला होता. त्यामुळे शिक्षक म्हणतात की सर्व विद्यार्थ्यात शिरीषची आकलन शक्ती तांडगी होती. मीनिंग इन इंग्लिश इन अ व्हेरी शॉर्ट टाइम शिरीष हॅड स्टार्टेड प्लेइंग द व्हायोलिन लाइक अ प्रो. Therefore, the teacher says that among all the students, Shirish had a great grasping power. In Hindi, बहुत ही कम समय में शिरीष ने वायलिन को अच्छी तरह से बजाना शुरू कर दिया था. इसलिए शिक्षक का कहना है कि सभी छात्र में शिरीष की आकलन शक्ति ज़्यादा अच्छी थी. पॉइंट नंबर 4 नम्रता किंवा विनम्रता किंवा शिक्षकांविषयी आदर. शिक्षकांविषयी आदर मीनिंग ह्युमॅनिटी, हंबलनेस और रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स. डिस्क्रिप्शन कार्यक्रमात वाजवल्यानंतर शिरीषने शिक्षकाच्या पायावर डोके ठेवले, आभार मानले. यावरून शिरीषचा नम्र स्वभाव, नम्रता किंवा विनम्रता, शिक्षकांविषयीचा आदर, सन्मान या गोष्टी समजतात. मीनिंग After the program, Shirish took blessing from the teacher by touching teacher's feet and thanked him. This indicates Shirish's humble nature and respect for teacher as well. In Hindi, कार्यक्रम के बाद शिरीष ने शिक्षक के चरणों में अपना सिर रख दिया और उन्हें धन्यवाद दिया. इससे शिरीष का विनम्र स्वभाव और शिक्षकों के प्रति सम्मान समझ आता है. नेक्स्ट पॉइंट जिद. इन हिंदी दृढ़ता और इन इंग्लिश स्टबर्ननेस. डिस्क्रिप्शन शिरीषचे वडील वारल्यानंतर देखील
त्याने व्हायलिन वाजनाचा सराव रोज नियमित चालू ठेवला. यावरून शिरीषची एखादी नवीन गोष्ट शिकण्यासाठीची जिद्द कळून येते. इन इंग्लिश, even after the death of Shirish's father, he continued to play the violin on daily basis. This shows Shirish's determination to learn something new. इन हिंदी, शिरीष के पिता के निधन के बाद भी उन्होंने प्रतिदिन वायलिन बजाना जारी रखा. यह कुछ नया सीखने के लिए शिरीष के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है. नेक्स्ट पॉइंट, वडिलांविषयी प्रेम किंवा वडिलांविषयी आदर. इन इंग्लिश, लव फॉर फादर और रिस्पेक्ट फॉर फादर. इन हिंदी, पिता के प्रति प्यार और पिता के प्रति सम्मान. इन डिस्क्रिप्शन, शिरीषला स्वतःला व्हायलिन अथवा संगीताची आवड नव्हती, पण आपल्या ऐकू न येणाऱ्या वडिलांचा मान ठेवण्यासाठी त्याने व्हायलिन वाजनाचा 24 तास सराव केला व उत्कृष्टरित्या व्हायलिन वाजवू लागला. यावरून त्याचे त्याच्या वडिलांविषयीचे प्रेम समजून येते. इन इंग्लिश, शिरीष हिमसेल्फ डिड नॉट लाइक व्हायलिन और म्युझिक, but in order to honor his deaf father, he practiced the violin 24 hours a day and began to play the violin perfectly. This shows his love for his father. In हिंदी, शिरीष को खुद वायलिन या संगीत पसंद नहीं आता था, लेकिन अपने बधिर पिता का सम्मान करने के लिए शिरीष ने 24 घंटे वायलिन का अभ्यास किया और पूरी तरह से वायलिन बजाना शुरू कर दिया. यह शिरीष के पिता के प्रति उनका प्यार को दर्शाता है. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, दैट इज 7th वन, नकारात्मक गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणे. मीनिंग, कीपिंग अवे फ्रॉम निगेटिविटी. इन हिंदी, नकारात्मक चीजों को नजरअंदाज करना. डिस्क्रिप्शन, लोकांच्या निंदेकडे लक्ष न देता मी त्याच दिवसापासून व्हायलिन वाजवायला सुरुवात केली. या वाक्यावरून असे दिसून येते की शिरीषने आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी लोकांच्या निंदेकडे लक्ष दिले नाही. म्हणजेच आयुष्यातील नकारात्मक दृष्टिकोन बाजूला सारण्याची अतिशय महत्त्वाची मानसिकता शिरीषच्या वागण्यातून दिसते. इन इंग्लिश, I started playing the violin from the same day without paying an attention to people's slander. This sentence shows that Shirish did not pay attention to people's condemnation to move forward in life. This is a very important mentality to put aside the negative aspects of life. In Hindi, मैंने उसी दिन से लोगों की बदनामी पर ध्यान दिए बिना वायलिन बजाना शुरू कर दिया. इस वाक्य से पता चलता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए लोगों की निंदा पर ध्यान नहीं देना चाहिए. जीवन के नकारात्मक पहलुओं को अलग रखना यह एक महत्वपूर्ण मानसिकता है. We are done with first question. We'll move to next question. One more thing to remember, guys. We have seen 7 points in first answer. You can use these points for building your own answers. Don't use them as it is. Use them by understanding and rewriting it in your own words. आपण 7 पॉइंट्स पाहिले आहेत. त्यांचा वापर आपण आपल्या स्वतःच्या उत्तरात करू शकता. फक्त जशीच्या तशी वाक्ये वापरण्याऐवजी समजून घ्या आणि स्वतःच्या शब्दात लिहा. हमने 7 पॉइंट्स देखे हैं. इन वाक्यों को थोड़ा चेंज करके अपने उत्तर में लिखना. एज इट इज यूज मत करना. विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. लेसन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड वन. शिरीषची भूमिका तुम्हाला कोणता संदेश देते ते तुमच्या शब्दात लिहा. मीनिंग, राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हॉट मेसेज द रोल ऑफ शिरीष गिव्स यू.
शिरीष की भूमिका आपको क्या संदेश देती है, अपने शब्दों में लिखिए. पॉइंट नंबर 1. अवघ्या 12 वर्षाच्या मुलाची व्हायोलिन सारख्या अवघड वाद्य वाजवण्याची कला ही कौतुकास्पद आहे. मीनिंग, the art of playing a difficult instrument such as the violin by a mere 12-year-old boy is really admirable. In हिंदी, 12 साल के लड़के द्वारा एक कठिन वाद्य जैसे कि वायलिन बजाने की कला सराहनीय है. नेक्स्ट पॉइंट. आपल्या वडिलांच्या इच्छेचा मान ठेवण्यासाठी स्वतःच्या आवडीचा विचार न करता व्हायोलिन शिकण्याची तयारी दाखवणे यावरून त्याचा आपल्या वडिलांविषयीचा मान किंवा आदर दिसतो. मीनिंग, विदाउट कन्सिडरिंग हिज ओन इंटरेस्ट, showing readiness to learn the violin shows his respect for his father. Meaning, in हिंदी, अपने पिता की इच्छाओं का सम्मान करने के लिए अपने स्वयं के हितों पर विचार किए बिना वायलिन सीखने के लिए तत्परता दिखाना अपने पिता के प्रति उनका सम्मान दर्शाता है. नेक्स्ट पॉइंट. एखादी गोष्ट आपण ठरवली तर कितीही संकटे आली तरी ती गोष्ट आपण शिकू शकतो. मीनिंग, इफ वी डिसाइड टू लर्न समथिंग वी कैन लर्न इट नो मैटर हाउ मेनी ट्रबल्स वी फेस. इन हिंदी, यदि हम कुछ सीखना तय करते हैं तो हमें कितनी परेशानियों को सामना करना पड़े लेकिन हम वह चीज सीख ही जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. इतकेच नाही तर आपण त्या गोष्टीत निपुण होऊ शकतो. मीनिंग, नॉट ओनली दैट वी कैन बिकम प्रोफिशिएंट इन इट. इन हिंदी, इतना ही नहीं हम इसमें पारंगत हो सकते हैं. फिफ्थ पॉइंट. व्हायोलिन वादनाच्या प्रसंगावरून समजते की आपल्या आयुष्यात कितीही वाईट प्रसंग आले तरी गडबडून न जाता आपण त्यावर मात करू शकतो. मीनिंग इन इंग्लिश, we can understand from an occasion of playing the violin, no matter how bad the things may happen in our life, we can overcome them without getting upset. In हिंदी, वायलिन बजाने के अवसर से समझता है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी बुरी चीजें क्यों ना हो, हम बिना परेशानी के उन्हें दूर कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट. कार्यक्रमात उत्कृष्ट वादन केल्यावर शिक्षकाच्या डोक्यावर कट. सिक्स्थ पॉइंट. कार्यक्रमात उत्कृष्ट वादन केल्यावर शिक्षकाच्या पायावर डोके ठेवले या प्रसंगावरून थोरा मोठ्यांचा किंवा गुरुजनांचा आदर करणे याविषयी समजते. मीनिंग इन इंग्लिश, फ्रॉम द occasion of taking blessing from teacher after playing the best in the program, it is understood to respect the elders. Meaning in हिंदी, कार्यक्रम में बेहतरीन वायलिन बजाने के बाद शिक्षक के चरणों में सिर रखने के अवसर से बड़ों का सम्मान करना समझ आता है. 7 पॉइंट. आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी लोकांकडे दुर्लक्ष करणे गरजेचे असते असे त्याच्या वागण्यातून जाणवते. मीनिंग, पीपल नीड टू बी इग्नोर्ड इफ यू नीड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. इन हिंदी, जीवन में सफल होने के लिए लोगों को नजरअंदाज करने की जरूरत होती है. 8th पॉइंट. शिरीषला प्रोत्साहन म्हणून हयात नसलेल्या नानांची आठवण देखील पुरेशी होते. म्हणजेच एखादी आठवण देखील प्रोत्साहन देऊ शकते. Meaning, the memory of non-living Nana was also enough to encourage Shirish. That is, even a memory of a dead person can give motivation. In Hindi, नाना की स्मृति भी शिरीष को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त थी. अर्थात मृत व्यक्ति की स्मृति भी प्रेरणादायी हो सकती है. सेकंड लास्ट पॉइंट, that is point number 9. ज्या प्रकारे शिरीष 24 तास रात्रंदिवस वायलिन वाजवण्याचा सराव करत होता, त्या प्रकारे कोणतीही नवीन कौशल्य शिकायचे असेल तर सराव करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे हे समजते. मीनिंग, द वे शिरीष वॉज प्रॅक्टिसिंग
playing the violin 24 hours a day, we understand that it is very important to practice if we want to learn any new skill. इन हिंदी, जिस तरह से शिरीष 24 घंटे वायलिन बजाने का अभ्यास कर रहा था, हम समझ पाते हैं कि अगर कोई नया कौशल्य सीखना है तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है. लास्ट पॉइंट, शिरीष हा कार्यक्रम करण्यास तयार नाही असा विश्वास शिक्षकांना होता. तरी शिक्षकांना विनंती करून शिक्षकास कार्यक्रम करू देण्यास भाग पाडले. यावरून असे समजते की तुम्ही मदत मागणे किंवा विनंती करणे गरजेचे आहे, कारण समोरची व्यक्ती मदत करू शकते. In English, the teacher believed that Shirish was not ready for an event. However, Shirish, by requesting the teacher, forced him to give permission for an event. This means that you should ask for help, the person may help you. In हिंदी, शिक्षक का मानना था कि शिरीष इस कार्यक्रम के लिए तैयार नहीं था. हालांकि शिरीष ने शिक्षक से अनुरोध करके कार्यक्रम करने के लिए मजबूर किया. इसका मतलब है कि आपको मदद मांगनी चाहिए, सामने वाला व्यक्ति मदद कर सकता है. That is all for second question. या प्रश्नामध्ये आपण 10 पॉइंट पाहिले आहेत. We have seen 10 points in this answer. हमने टोटल 10 पॉइंट्स देखे हैं. यामधील तुम्हाला समजतील ते पॉइंट्स पुन्हा समजून घ्या व आपल्या उत्तरात याचा वापर करा. Out of these 10 points, use the points which you can understand or which you can digest. इन 10 पॉइंट से जो आप समझ पाए उन पॉइंट्स का अपने उत्तर में यूज करना. Guys, it's hard work to prepare these videos and hence be kind enough to subscribe. This subscription will help you for next year too. Don't be selfish. Please share this with your friend and ask them to choose different answer than you. In this way, you will discuss an answer unknowingly and study indirectly. Bye for now. Take care.